Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Star Wars Knights of the Old Republic. Tutaj jeden z widzów mi podsunął ciekawą myśl, ponieważ jak już mówiłem w poprzednim odcinku, powyżej 4. poziomu nie będziemy raczej awansować naszej postaci, jest to wręcz niemożliwe. Teraz próbowałem przed nagrywaniem jeszcze sobie podnieść poziom dla testu, czy da się po prostu podnieść poziom i nie wrzucać umiejętności w atrybuty czy atuty. I powiem tak, o ile umiejętności się da, a co do atrybutów nie jestem pewien, o tyle atuty trzeba wybrać, więc de facto, jeżeli kliknę teraz na ten, bym kliknął na ten przycisk, bym wrzucił kolejny poziom do awansu. Dlatego czekamy po prostu do multiklasowania na Jedi, by wziąć te nasze wszystkie poziomy, jakich do tamtej pory, no do przyszłej pory, do tej przyszłej pory nie będziemy brać. Mamy całkiem ładny na refleks i siłę woli, widzę tutaj, proszę bardzo, i wytrwałość też rzuty. To pewnie wszystko z tych zbroi, nie? I tym podobny głowa. Dobra. Tak czy siak, moi kochani, zaczynamy kolejny odcinek, zagrajmy w Knights of the Old Republic. Jestem Julius Wandel, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Waszymi gospodarzami? O, jakbym był się sklonował, to prawdopodobnie tak. W poprzednim odcinku trochę żeśmy sobie pobluszowali po Dolnym Mieście, trochę żeśmy sobie tutaj porobili zadań pobocznych, trochę pomyszkowali po apartamentowcach, trochę pokradli, porozbijali się i tak dalej. Tak z ciekawości. Nie, ja chyba sprzedawałem te wszystkie. Jak to się mówi? Te wszystkie modyfikacje chyba sprzedawałem, więc bo się przy sobie zastanawiałem, czy jest sens udać się jeszcze na chwilę do kryjówki i pomodyfikować sobie broń, ale nie przedłużajmy. Dobrze. Ponieważ, jak już mówiłem wcześniej, w poprzednim odcinku udało nam się trochę porobić zadań pobocznych, trochę żeśmy tych zadań porobili. Arena Gladiatorów jest w tym momencie dla nas nie do przejścia, ponieważ Marl to jest przeciwnik, którego już nie jestem w stanie pokonać. Gdybym być może awansował normalnie, dałoby się, ale niestety, no niestety, ale jest jak jest. Dobra, baza ukrytych Beków. To jest miejsce, do którego chcemy się dostać. I tak, w tym odcinku, mam nadzieję, jeszcze w tej sesji nagraniowej, trochę ruszymy wątek główny, bo w końcu wypadałoby. Hey, you can't just walk in here. This is the hidden back base. How do I know you're not a Vulcan spy sent to kill Gadon Thek? Nie jestem szpiegiem. Albo potrzebuję pomocy Gadona. Powiedziano mi, żebym z nim porozmawiał. A lot of people want to go inside and speak to Gadon. He's a hero of the common folk. But the days of the Hidden Beck's open door policy are gone. Between the Sith conquest and the Vulcan gang war, Gadon has more enemies than he used to. We're being careful about who we let in now. No teraz możemy spróbować użyć perswazji. Łapówka, tu chyba mam za duży ST, czyli stopień trudności tego testu, więc nawet nie zamierzam się w to bawić. Ale spróbujmy przekonać w inny sposób. Może mógłbym zostać waszym sprzymierzeńcem. Well, we do need all the help we can get.
and you don't look like you're with the Vultures or the Sith. Besides, it's not like you can do anything to harm Gadon in the heart of his own base, not with Zedra watching his back. Więc wpuścisz mnie do środka? Go in and speak to Gadon if you want. Just remember to be on your best behavior. The hidden Becks are watching you. Okej, jestem czegoś ciekaw. Zapiszmy profilaktycznie. Jestem czegoś ciekaw, bo mamy tą zbroję Sithów, nie? I teoretycznie, no praktycznie w sumie też, nie? Reagują na nas bohaterowie. Zobaczymy. Zbroja Sithów już jest niedostępna. Proszę bardzo. Dobra, bierzemy zbroję modułową. To była zbroja modułowa? Tak, zbroja modułowa. No nic, pogadajmy z Gadonem Tekiem w takim razie. Hold it right there. Who are you, and what is your business with Gadon? Calm down, Zerdra. Nobody's going to try anything here in the middle of our own base. It would be a suicide mission. You're too trusting, Gadon. Brezhik and his Vulkars want you dead. Anyone we don't know is a potential threat, and it's my job to make sure you're safe. Do you want us to start attacking strangers on sight, Zerdra? Like the Vulkars do? I will never let it come to that. Now step aside and let them pass. As you wish. You can speak to Gadon if you want, but I've got my eye on you. You try anything and you'll be vaporized before you can say Vulkar spy. No dobra. Zerdra najwyraźniej ma do nas ograniczone zaufanie, no jak każdy ochroniarz, nie? Pogadajmy z nim. I have to forgive Zerdra. Ever since Brejik and the Vulkars began this war against us, she's been a little overzealous in her security duties. The problems with the Sith haven't helped things. Zerdra seems to forget that I know how to look after myself. Now, how can I help you? Macie problem z Sithami? A foreign army invades Terrace, declares martial law, and locks down all travel to and from the planet? You damn well bet I have a problem with that. If the Sith ever moved in down here, all the swoop gangs would unite against them. We'd use hit-and-run guerrilla tactics to pick them off. Their casualties would be enormous. Don't fool yourself. The Sith would never commit to that kind of operation. They'd probably do something much more grand and deadly. But so far, the Sith have stayed out of the lower city, and our strength is wasted on this stupid gang war. I tried to explain this to Brejik, but he and his Vulkars won't listen. Mogę zadać kilka pytań? I don't see any harm in that. What did you want to know? Czemu Brejiki Wulkarzy wywołali wojnę z tobą? When I lost my sight in the swoop bike accident, everyone assumed I would step down as leader of the Hidden Becks and let Brejik, my most trusted follower, take over. But with my ocular implants, I can still see well enough to lead this gang, and I knew Brejik wasn't ready to take over yet. Unfortunately, Brejik didn't agree with me. In a rage, he left to join our arch-rivals, the Black Vulkars. A lot of the younger gang members followed him, and soon he and his followers had taken control of the Vulkar gang. Czemu od razu wywołać wojnę Bekom? Brejik is a proud man. My decision was a public humiliation for him. Maybe if I had stepped down, this gang war could have been avoided. Don't fool yourself, Gadon. Brejik wants to control the lower city gangs. If you'd stepped down, he'd have led the Becks against the Vulkars. He wanted this war, one way or another. I know you're right, Zerdra. Brejik won't rest until I am dead and the Becks are no more. But it's hard to accept the truth of his betrayal. Chciałem zapytać cię o coś innego. Don't see any harm in that. What did you want to know? Nie będziemy się pytać o jego oczy, ponieważ już nam powiedział, że stracił wzrok w czasie wyścigu ścigaczy. O właśnie, ja mogę wydostać się z tej planety. Not while the Sith quarantine is in place. Even the fastest smuggler ships can't break the blockade of the fleet surrounding the planet without the proper launch codes. Any ship leaving the Terrace atmosphere without the proper codes would be instantly disintegrated by blaster cannons fired by the Sith fleet's automated targeting systems.
Okej, czyli już wiemy, że się tak łatwo nie wydostajemy z Taris. Trzeba będzie szukać czegoś, jakiegoś sposobu na to. I don't see any harm in that. What did you want to know? No dobra, zapytajmy się o to tak naprawdę, po co tu przyszliśmy. Potrzebuję informacji o tych republikańskich kapsułach, które rozbiły się w Podmieście. The escape pods? You know, I heard the Sith have been asking around the upper city about them as well. But you don't look like you're with the Sith. They might be spies, Gadden. They might be working for the Sith. Calm down, Zerdra. If the Sith thought we knew anything useful, they'd have a battalion of troops kicking down our door. No, I think this off-worlder has his own agenda. Nie martw się, nie pracuję dla Sithów. I suppose I could tell you what I know. It's not like it could do any harm to me or my gang. But it might cause problems for the Vulkars, and that's okay in my book. The Vulkars stripped those pods clean within hours after they landed. It's too bad we didn't get there first, considering what my spies reported the Vulkars found. A female Republic officer named Bastila survived the crash. We Becks don't believe in intergalactic slavery, but the Vulkars aren't so picky. They took her prisoner. Bastila jest niewolnicą? Co się teraz z nią stanie? Normally, the Vulkars would take a captured slave and sell them for a nice profit to Davik, or an off-world slaver. But a Republic officer is no ordinary catch. I still think Bastila is just a Republic officer. That could work to our advantage. Maybe she'll even figure out a way to escape from the Vulkar base on her own. She's too valuable to leave with the Vulkar scum at the base. Brejik's probably got your Republic friend hidden away somewhere safe until the big swoop race. You'll never find her. Musi być jakiś sposób, w jaki mogę jej pomóc. I'm afraid your friend has become a pawn in Brejik's game to take over the lower city. He's offered her up as the Vulkar's share of the prize in the annual swoop gang race. By putting up such a valuable prize, Brejik hopes to win the loyalty of some of the smaller gangs. Their numbers will allow him to finally destroy me and my followers. So how do you propose we go about rescuing Bastila then? Well, we can't fight all the gangs. The only hope you have of rescuing Bastila is to somehow win the big season opener of the swoop race. Pomóż mi w tym jakoś, Gadonie? I might be able to help you with this, if you'd be willing to help us. We both have something to gain here, and much to lose. Co proponujesz? The swoop race is for the lower city gangs only. I could sponsor you as a rider for the Hiddenbecks this year. If you win the race, you'll win your friend's freedom. But first, you have to do something for me. My mechanics have developed an accelerator for a swoop engine. A bike with the accelerator installed can beat any other swoop out there. But the Vulkars stole the prototype from us. They plan to use it to guarantee a victory in this year's swoop race. I need you to break into their base and steal it back. Jak mam się dostać do bazy Vulkarów? Getting into the Vulkar base won't be easy. The front doors are locked tight. But I know someone who might be able to get you in the back way. Mission Vale. Mission? Gadden, you can't be serious. She's just a kid. How is she supposed to help them with this? Mission's explored every step of every back alley in the lower city. Plus, she knows the undercity sewers better than anyone. If anyone can get inside the Vulkar base, it's her. Gdzie znajdę Mission? No Mission już trafiliśmy w poprzednim odcinku, jednym z poprzednich odcinków. She and her Wookiee friend Zalbar are always looking to stir up a little excitement. They like to go exploring in the Undercity, despite the dangers. Your best bet is to look for her in the Undercity, but you'll need some way past the Sith guard post at the elevator. Mam zbroję Sithów, którą mogę założyć. A simple disguise might have worked on the Upper City guard, but the security down here is much tougher. You'll need the proper papers to get past him. Luckily, my gang ambushed one of the Sith patrols headed down to the Undercity. They never made it, and their security papers fell into my hands. Since we're working together now, I suppose I could give them to you in exchange for your uniforms. With the security papers, you won't need a disguise anyway. A po co ci ten pancerz? I like to be prepared. Eventually, the Sith are going to try to drive us out of the Undercity. Sith disguises might give my people the edge we need in a crucial battle. Dobra, wymienimy pancerz za dokumenty. Wymienię pancerz za dokumenty. Good choice. Thanks for the uniforms. You won't need them with these security papers anyway. Now, is there anything else I can do for you?
Wrócę, gdy zdobędę prototyp. I suggest you hurry. The swoop race is coming up, and we want you to have time to practice before the race. No i tak, moi drodzy, zaczyna się wielka eskapada na planecie Taris. Pomieszczenie kontroli zamknięte. Tu chyba w tej bazie Beków coś można znaleźć, jakieś pojedyncze fanty. No, części, granaty, pakiety naprawcze. Coś, co potem z zyskiem będzie można sprzedać. Tak. Kawo dumpaku, paliamu kapata, punonadjaku, ikung kono pule marachiko. Tong namong siya nunya, kamamolpa muljikunda. Z jakiegoś powodu, gdy klikam na tych ukrytych beków, zamiast chmurki z tekstem i no to, co oni mówią, tak, te pojedyncze zdania, to załącza się scena dialogowa, jakby te postacie były w jakiś sposób ważne. Być może jest to element czegoś, co zostało z gry usunięte dawno temu. No, ogólnie KotOR miał swoje przeboje, jeśli chodzi o błędy, bugi i tak dalej. Ta gra oczywiście nie wyszła tak mocno zabagowana jak dwójka. O, dwójka to jest tak zabagowana, że nawet współczesne wersje dwójki są... Yes, what's on O Jezu, mniejsza z tym. Chciałbym, Ready? żebyś ty otworzył, właśnie. On it. Damn! Dobra. Czyli nie wejdziemy tutaj bez zdolności zabezpieczeń. Jak już mówiłem, część druga jest znacznie bardziej zabagowana niż jedynka i no... Grałem to ostatnio, na przykład były takie błędy w dwójce, że gra potrafiła przyciąć na dialogach, w sensie wchodzimy do jakiegoś pomieszczenia, zaczyna się scena, momentalnie scena przerywana jest i odpala się nasza kwestia dialogowa, po czym znowu następna nasza kwestia dialogowa, jakby przerywnika filmowego. Jakby dialogu całkowicie nie było, tak? Jakby po prostu coś się stało. Oczywiście jest to mocno losowe. Karw. Ready? Yes? Oczywiście jest to mocno losowe, no niemniej będę musiał mieć na uwadze, gdy będziemy już grali w część drugą. Ale no, Obsydian, tak. Obsydian, oni lubią ambitne gry z ambitnymi rzeczami, z ambitnym podejściem, a tak naprawdę jednocześnie no, ich gry są też zabagowane bardzo. Co wielu ludziom jest za złe brane, tak? Ale dla mnie osobiście... A, jeszcze egzekutor Wulkar tutaj jest, tak? No dobra. No to zawalczmy z nimi. What? Dobra. Coś zostawili po sobie? Nie zostawili nic. Dobra. I tak tu są wieżyczki blasterowe. Gdybyśmy podjęli z tym sitem walkę, to byśmy zostali rozstrzelani w trymiga. Hold on there, civilian. Only those with official Sith business are allowed into the Undercity. Unless you've got the proper security papers, you better just turn around and go back the way you came.
No właśnie, łatwo mnie powstrzymać, możemy go zaatakować, tylko no nie polecam. Chciałem zadać ci kilka pytań. I'm not here to answer your questions. My orders are to guard the elevator. Now either show... No dobra, masz te swoje dokumenty. Let me see. Yeah, these look to be in order. Okay, you can go down if you want. Can't say I envy you, though. The Undercity is crawling with mutants. Rat-ghouls, they call them. If you see anything moving down there, shoot first and ask questions later. Ich muss sehr Ausweis papieren. Dobra, wbijamy do podmiasta. You there, Upworlder! Anyone using this elevator has to pay the toll. Yeah, this is our elevator. If you use it, you gotta give us something. I don't believe this planet. Even the beggars are trying to shake us down. 5 credits! That's what it costs to use our elevator. 5 credits! Kim jesteście? Co robicie w aha, możemy, no dobra, możemy w ogóle, tak, znaczy ogólnie mam tak. Albo opcję ich przygonić, albo powiedzieć, że publicznie nam winę nie zapłacimy myta, albo dać im 5 kredytów, albo powiedzieć, że nie mamy żadnych kredytów. Ale spytajmy się, kim jesteście, co robicie w podmieście? We are the outcasts, banished and reviled by those who dwell above. Here in the filth and darkness, we claw out a wretched existence, scavenging and begging just to survive long enough to see another wretched day. This is our village. We live here in the Undercity. You have to pay us 5 credits for using our elevator. Biedactwo, macie 20 kredytów, kupcie sobie jakieś jedzenie i ubranie. No właśnie, jak damy im 20 kredytów, to... no zobaczcie co. Credits, my brother! We have credits. Now we can buy food and medicine. Hush, or the others will hear us. They'll want our credits. We have to hide them. Go on, you two! Get out of here! I'm sorry about that. Those 2 beggars give everyone in the village a bad name. We aren't all like that, you know. Most of us are good people. I'm sure you are, miss. It's just too bad your little welcoming committee is here to give people a bad first impression. Nazywam się Julius Vandelew. Kim jesteś? My name is Shalina. You're from the Upworld, aren't you? I've never seen it. I was born here in the Undercity. Is it as nice as they say up there? Powierzchnia jest pięknym miejscem. I've never been to the surface, but sometimes I think I can see it in my dreams. The sun, the sky, the stars. It all sounds so wonderful. Gendar, the leader of our village, tells me I should spend more time trying to improve things down here and less time dreaming about something I can never have. Maybe he's right. You probably think I'm a fool, having dreams of a place I've never even seen. But when I was little, Rukil used to tell me stories of what it was like up there. Rukil? Kto to? Rukil's the oldest man in the village. The kids call him Rukil Wrinkleskin, but he's a kind man. He used to tell me the greatest stories when I was a little girl. I still like to listen to his tales about the Promised Land, even though I know they're just legends, but it helps to make the Undercity seem less dark somehow. Ziemia obiecana? Co to? It's just a story to make little children smile. Rukil believes in it, though. Sometimes I can almost believe it myself, but then I look around and see the ugly truth. I guess we have to make the best of what we have, though. If you really want to learn more about the Promised Land, you should speak to Rukil. Gdzie znajdę Rukila? He's wandering around somewhere on the south side of the village. He doesn't move too far. He's hard on his bones. He's over 100 years old. The children laugh at him, and people think he's crazy because of his stories about the Promised Land, but he's really just a kind old man. Gdzie znajdę Gendara? He'll be somewhere in the village. I couldn't say where for sure. He's always busy doing whatever he can to make the lives of the other villagers easier.
Czy wiesz coś o kapsułach ratunkowych, które rozbiły się tu w podmieście? I don't know anything about that, but maybe Gendar could help you. Sorry. Is there anything else you need? Czy przechodzili tędy jeszcze inni górnoświatowcy? There were quite a few people from the surface marching through the village, but none of them bothered to talk to me. Gendar might know more about them. Powiedz mi o wiosce. Well, I was born here for starters. My parents were outcasts, banished to the Undercity for some crime or other. They never really liked to talk about it. Everyone here is an outcast, or the descendants of one. It's tough down here, but we survive. I guess it's easier for me since I've never known anything different. Some of the people have given up all hope. They've become bitter and depressed, but most of us are good people, despite what our ancestors may have done. Gendar could probably tell you more, or maybe Rukil. You could talk to them if you want. No dobra, o Rukila pytaliśmy, o Gendera pytaliśmy, o kapsuły pytaliśmy, o górnoświatowców pytaliśmy. Pójdę już sobie. Oh, okay. Well, if you ever need anything, or if you just feel like talking, come back and see me. I hardly ever get a chance to speak to someone from the Upworld. Dobra, zdobyliśmy punkty jasnej strony mocy, straciliśmy kredyty, ale właśnie za to, że daliśmy 20 kredytów tym żebrakom, to teraz zyskaliśmy punkty jasnej strony mocy. Ogólnie powoli stajemy się świetliście jaśni. Dobra. Ogólnie to jest wioska wygnańców i wygnańcy tutaj mają ogólnie... o właśnie, mamy Rukila, mamy tutaj Gendara, a tam dalej będzie sklep, a najpierw pogadajmy z jednym, z Gendarem najpierw pogadamy. Greetings, Upworlder. We rarely see your kind here in the Undercity. I find it strange that so many of you have come down from the surface recently. No offense, but I can see why people normally avoid this place. Why have you come into this dark and sunless place? Is there something you need of me or my village? I will help you however I can. Wspomniałem coś o innych górnoświatowcach, którzy tu byli ostatnio. Our village has seen many visitors from the surface recently. Armored troops, swoop gang members, mercenaries. They come to search our sunless world. They're even searching the sewers. Szukam Twilekanki o imieniu Mission Vale. Yes, I have seen this Twi'lek many times, though I've never spoken to her. She and her Wookiee companion often pass through our village on their way to explore the sewers. Jak mogę dostać się do kanałów? There are two entrances into the sewers from the Undercity. One to the northeast of our village, the other to the southeast. But the sewers are dangerous, Upworlder. If you dare to travel those dark tunnels, you would be wise to go heavily armed, unless you wish to become a meal for the Rakghouls and the other foul creatures. Chciałem zadać ci kilka pytań. Ask your questions, Upworlder. I will answer to the best of my knowledge, though I know little. Nie będziemy się pytać, kim są, bo nam powie dokładnie to samo co Shalina. Opowiedz mi o żyjących tutaj regulach. The Rakghouls are monsters, hideous mutations who feast on the flesh of our villagers. Their diseased jaws can infect those they attack, transforming the victim into one of those abominations. We know of no cure for the disease, and for the good of the village, we must banish any who become infected, lest they transform and turn on us. Dobra, pójdę już sobie. Wish, Upworlder. Should you have need of anything else, come speak to me. I represent the entire village and I will do my best to help you however I can. Dobra, chodźmy jeszcze do Rukila. You come from the world above. Is this the time of destiny then? Is this a portent of the salvation of my people? Or merely another false sign to mislead us from the path? Are you the herald of prophecy? The beacon to guide us through the darkness? Or are you merely another harbinger of shattered dreams and unfulfilled promises? Be careful. This one might be crazy enough to be dangerous. Speak to me, Upworlder. Tell me what fate you unleash upon us. Salvation or damnation? Speak, Upworlder, I beg you.
O czym ty mówisz, staruszku? Question. You are uncertain, bewildered, perplexed. Understandable, I suppose. Even after 100 years of life, I myself still become confused at times. Perhaps I can make things more clear. Some things, at least. My name is Rukil, the oldest outcast here in the village. Rukil Wrinkleskin, the children call me sometimes. Jestem Julius Vandelf. Przybywasz... Potrzebujesz czegoś ode mnie, Rukilu? Once I was honored for my wisdom. But over time, the villagers fell away from the true path. Eventually, there was only a single apprentice who followed me. And now she is gone too. Prawdziwa ścieżka? Co to znaczy? No, not yet. I must be wary. Careful. You may be a false savior. Dare I share my secrets with you? No. Not until you prove yourself. Sprawdzę cię? Jak mogę tego dokonać? My apprentice is lost. I sent her out into the Undercity to find... Well, I cannot tell you. Not yet. Sadly, my apprentice has not returned. Please, Upworlder, will you help an old man? Will you seek out my apprentice in the Undercity? Her name is Malia. I must know of her fate, whatever it may be. I must know what she found. Pomogę ci, Rukilu. Finding her may be difficult. Malia could be anywhere in the Undercity. But if you will find her, I will know you to be our true savior. Only then can I reveal my secret knowledge to you. Wrócę, jak tylko czegoś się dowiem. I wish you luck, Upworlder. Come speak to me again once you have discovered the fate of my apprentice. Dobra, mamy nowe zadanie poboczne i jest to bardzo fajne zadanie poboczne, ciekawe zresztą. Trochę rozszerzające fabułę tej gry. Ogólnie tu wcześniej, jak chyba tego nie mówiłem, ale była znachonka była wygnańców. Jeśli pamiętacie motyw z szczepionką na zarazę rak guli, to właśnie ona... Zresztą pogadajmy z nią, to wam powiem. To się dowiem, o co chodzi. Wait, Upworlder. You can't go through this gate. There is too much danger and suffering beyond. For your own sake, turn back. Bezpieczeństwo, cierpienie? O czym ty mówisz? The villagers infected with the Rukgul disease are quarantined beyond this gate. It's only a matter of time until they transform into horrible creatures that would destroy us all. So you just lock them away in a cage? For the sake of the village, we have to keep the infected ones locked away. And when they finally do transform into Rukguls, we'll let them destroy each other. Na pewno da się coś zrobić. Nothing can be done for the infected villagers. Even the serum to counteract the Rukgul disease wouldn't be any use now. Nobody would be foolish enough to risk going into the pens to give them the cure. The infected ones could transform into Rukguls and attack them at any moment. No właśnie, to jest ten druga opcja użycia szczepionki rak guli, zarazy rak guli. Nie będziemy jej o nic pytać. O, dobra, chciałem zadać kilka pytań. If you have questions, you should speak to Gendar. He's the leader of this village. All my attention has to stay focused on trying to ease the suffering of those within the village. But despite my medical training, there is nothing I can do to help the poor souls locked on the other side of this gate. No dobra, no to w takim razie... Aha, możemy jeszcze z nią pogadać o... Może nas uleczyć, tak? A dobra, na razie pożegnamy. Pożegnamy. Właśnie, to jest ta trzecia opcja na... przy której... To jest druga opcja, której można użyć przy szczepionce rak guli. Jest też trzecia opcja. Ale do niej dojdziemy za chwilę. Znaczy, nie tak za chwilę. Ale no, zobaczycie. You ain't from the village. You're from the Upworld, ain't you? Yes. You've got credits, I bet. Watch yourself. There's something slimy about this guy.
I wouldn't trust him as far as I could throw him. My name's Saigir. I run a little salvage shop here. You want to buy something from my store? I got some good deals. Jak ci się udało przerobić sklep w podmieście? If a villager comes across any useful salvage in the Undercity, they bring it to me. Every so often, members from the lower city gangs come down to trade for the salvage. They'll exchange food and medicine for engine parts, old blasters and the like. Sometimes they even give me credits if I have some really good stuff. Pokaż mi swoje towary. It ain't the best stuff. Mostly salvage and such, but the prices are right. Tak, Gothic nie ma monopolu na tą kwestię. Cena 30. O, to ciekawe. Zbroja bitewna Echani. W ogóle co on tu ma z ciekawych rzeczy? Pałka ogłuszająca, wibroostrze, długi miecz, kij, wibromiecz, ciężki pistolet arkański. 2,9, 750. No chyba nie. Tylko nas nie stać. Optyczny szczep bojowy, niewrażliwość trafienia krytyczne, ulepszona spostrzegawczość. Wszczepy poziom drugi. No właśnie, w KotORze jedynce ze wszczepami jest tak, że one wymagają konkretnego atutu, żeby móc je sobie wszczepić. I tak, mamy poziom pierwszy, poziom drugi i poziom trzeci. Co gorsza, te atuty otrzymujemy na konkretnych poziomach dopiero możemy na przykład. Nie od razu, w każdym razie możemy wziąć sobie atut wszczepy poziom trzeci. Celownik optyczny, bateria wibracyjna, karta pazaka -2, karta pazaka +2. Jakby ktoś chciał grać w pazaka, ale ja nie chcę. Dobra, sprzedają mu coś może w sumie. Na przykład ten pakiet naprawczy. Mamy całkiem sporo medpakietów, widzę. Dobra, echańska zbroja bitewna. Może ten pancerz bojowy sprzedamy. On jest trochę tańszy. Paralizator wulkarów. Granat wstrząsowy, granat jonowy. Dobra, myślę, że odłamkowe granaty sobie zostawimy, ale ten chociaż nie wiem, wstrząsowy, kurde, nie wiem. Dobra, tarczę sprzedajmy. O, to jest dobry pomysł. Stymulant refleksu. Stymulant siły. Granat jonowy. Wstrząsowy, odłamkowy. Mechańska zbroja. 14 próbników komputerowych mamy, proszę bardzo. Ty masz jakieś próbniki komputerowe? Nie. Zestaw surowic to jest antidotum na wszelkie maści trucizny, choroby i inne statusy, które sprawiają, że nasz pasek zdrowia staje się zielony. Dobra. Igier załatwiony. Mamy tam dali bramę, więc chodźmy jeszcze do tej bramy. Hurry, Hindar! Hurry! I can hear it coming! He'll never make it. He's doomed. I told him he was a fool to leave the village. He will make it. Run, Hindar, run! Open the gate! Quickly! There isn't much time! I can't. The Rakghouls are too close. The mutants will kill him if you don't open the gate! And if I open the gate, they'll kill us all. No! You can't do this! It isn't fair! Please, make him open the gate. Hindar will die if he doesn't. I can't open the gate. Not while the Rakghouls are so near. No teraz możemy albo zachować się jak totalna menda, czyli masz rację, to zbyt niebezpieczne, nie otwieraj bramy. Albo jeszcze gorzej, być totalnym chujem, nie otwieraj bramy, nie zamierzam tu ryzykować życia. Albo po prostu otwórz bramy, ja zabiję Rakghule. You'd risk your life for a stranger? You're brave, Upworlder. I'll open the gate for you, but you gotta be quick. In a few seconds, I must close and lock it again.
No i mamy pierwsze starcie nasze z ragulami. To jest tutaj misowa fauna, tak? Tylko ten ragul jest mały? No to kurde, come on. Dobra, ubiliśmy potwora. What? Dobra. I teraz możemy jeszcze pogadać z Hester. I can't thank you enough for saving me, Upworlder. If I had anything but these rags on my back, it would be yours. But we have nothing. I still have you, Hindar. That's all I need. Let's go back to the village. No i dostaliśmy punkty jasnej strony mocy, proszę bardzo. Można. Thank you for saving Hindar. You are braver than I, Upworlder. Maybe we outcasts have lived too long in selfish fear. Perhaps we can learn a lesson from your brave actions. But enough of my ramblings. Is there something you need, Upworlder? Zadajmy parę pytań jeszcze na do widzenia. I just guard the gates. Gendar is the leader of the... Dobra, na razie. I tak, moi drodzy, tutaj zakończymy nasz odcinek. W następnym odcinku sobie zwiedzimy bardziej pod miasto. Opuścimy wioskę wygnańców. Więc no będzie ciekawie. Jeszcze sobie trochę ten. Podleczymy się. No i dobra. W takim razie tutaj kończę. Ja bym już z Wandelf, to było KotOR następnego odcinka. Na razie, cześć!